Ya İmam, lebbek ya İmam, lebbek ya İmam, lebbek ya İmam. Sallu ala Muhammad wa ali. Munis Fidausen Nura tarafti teona farzan Bhai Dilan tem behen Jinani hath yani Khushini tonton Serge tarafti marhum Mota Mama Ismail Jadavji marhum Mota Mama Hussain Jadavji tem marhum Mota Mama Nur Mohammad Jadavji ni runa sawab માટે ચાર ઉમેદવાર તરફથી એક કનીઝે ફાતિમા તરફથી એક ઉમેદવાર તરફથી કુલ મરહુમ મોમિનીન વલ મોમિનાત ની રૂના સવાબ માટે ફામી અકબર અલી અલીભાઈ શિવજી તરફથી કુલ મરહુમ સગાવાલા ની રૂના સવાબ માટે ફામી હૈદર અલી તેમ ફામી પંજુ તરફથી મરહુમ રોશન બાનુ તાહોરાની ઝિયારતની તેમ કુલ મરહુમ સગાવાલા ની રૂના સવાબ માટે એક ઉમેદવાર તરફથી ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની મિન્નતની एक उम्मीदवार तरफती मरहूम असगर अली जाफर वसराम तेम मरहुमा मर्जिया मोहम्मद अली जीवन तेम कुल मरहूम मोमिनीन वल मोमिनात ની રૂના સવાબ માટે कुल मरहूम मोमिनीन वल मोमिनात ની રૂના સવાબ માટે એક સૂરે ફાતિહા ઇલ્તિમાસ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. સર્વે મા બહેનોને જાણ કરવામાં આવે છે કે બિબ્લિયોટેકની રેસ્પોન્સાબ બહેન માસુમા રજબ અલી છે. હું વિનંતી કરીશ ભાઈ યાસીર તેમ ભાઈ ઇદ્રીસ પાસે કે તેઓ અહીં આવી તિલાવતી કુરાન પેશ કરે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલ મુહમ્મદ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. Et certes, Dieu est le plus savant. Sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hazin Befin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter à mon nom et celui de mon comité tous nos meilleurs vœux à l'occasion de la naissance de notre imam du temps. Cet anniversaire est également une opportunité pour chacun d'entre nous de prier pour ce monde en crise et en particulier pour le peuple musulman ainsi que nos lieux saints pour que revienne enfin la stabilité et la paix. Pour cela, récitons ensemble 3 salawats. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pandar Shaban marque la dernière ligne droite. Nous nous dirigeons à grands pas vers le mois béni de Ramadan, Inch'Allah.
Et comme chaque année, le comité met tout en œuvre pour la bonne réussite de ce mois de jeûne et de prière. Nous avons fait une réunion élargie le vendredi 21 juin avec la participation de 30 personnes de la communauté. Lors de cette réunion, nous avons pris certaines décisions pour remédier à des situations que nous avions connues l'année dernière et nous améliorions ainsi le bien-être de chacun d'entre nous. Cette année, nous serons confrontés encore plus que l'année dernière au facteur temps. En effet, il restera très peu d'heures entre la rupture du jeûne iftar et le début du jeûne sargi. Environ 5h30 au début du mois et environ 7h à la fin du mois. Dans ce laps de temps, il faudra faire namaz maghrib, namaz isha, iftar, nettoyage et préparation pour le lendemain, trajet pour rentrer à la maison, se lever de nouveau pour sargi et namaz subha. Vous conviendrez tous qu'il y a beaucoup à faire dans un laps de temps très court. Mais Inch'Allah, Allah va nous donner à chacun la force pour surmonter tous ces obstacles. Mais Allah dit également, aide-toi et le ciel t'aidera. Et pour cela, il faut que les directives qui ont été données et prises lors de la réunion du 21 juin soient bien appliquées. Et j'insiste pour que chacun respecte bien les timings. Nous allons mettre à votre disposition un timetable. On pourra éventuellement le modifier si nécessaire durant le mois de Ramzan. On fera un élan à ce sujet. Notre alim résident Cheikh Moïse Reza dirigera, comme tous les ans, toutes les prières collectives. Cheikh sera assisté, comme dans le passé, par Hadi Zakir Moussabaï. En dehors de ces deux personnes, nul n'est autorisé à prendre la parole ou lire les doigts sans leur autorisation. La deuxième consigne que nous vous demandons de respecter est de penser à tous ceux et toutes celles qui auront à travailler après iftar, car eux aussi vont jeûner. Comme vous le savez tous, nous faisons une collecte pour faire face aux dépenses liées à ce mois béni de Ramzan. Nous avons fait un budget identique à celui de l'année dernière, qui est de 13 000 €. Cela fait environ 430 € par jour, répartis comme suit. 280 € par jour pour l'achat de nourriture, 150 € par jour de frais comprenant eau, électricité, gaz, assiette, nappe, gobelets, main-d'œuvre diverses, etc. La base de calcul est de 200 personnes par jour, en sachant qu'en début de période, on va voir, compte tenu des nouveaux timings, il y aura peut-être 100, 150, on monte en puissance vers les grandes dates, il y a de nouveau une chute, mais dans la moyenne de l'ensemble, ça varie entre 180 et 200 personnes. Dans la mesure où une personne veut prendre en charge un niaz en entier, le montant est fixé à 300 €. Le Jamaat prendra à sa charge la différence, c'est-à-dire 130 €. Nous vous remercions de votre générosité habituelle. Je voudrais vous faire part d'un événement exceptionnel pour le jeudi prochain, 4 juillet 2013. Nous aurons en effet ce jour-là, au Mefil et Zainab, de deux très hautes personnalités qui dirigent les Jamaat
Khoja Cheikh Isnasi que nous sommes dans le monde et en Europe. Il s'agit de Dr Asghar Moledina, qui est le président de World Federation, ainsi que de Dr Hussein Jiva, qui est le président de COEJ, Council of European Jamaat. À l'occasion de leur visite et en l'honneur de ces deux personnalités, les membres du Mohammadi Imam Barga s'associent à nous pour leur réserver un accueil chaleureux chez nous au Mehfil et Zainab. Le programme sera le suivant, Inch'Allah. Jeudi 4 juillet 2013 à 19h30, Niaz et Hussein, 20h30, Douaï Komel, 20h45, une forme de conférence-débat, 22h07, Namaz. Le lendemain, vendredi 5 juillet, nos deux invités visiteront, Inch'Allah, la mosquée de Imam Barga à Bagneux lors du Salatul Juma. Ce même jour, Inch'Allah, nous nous rendrons avec eux à la Chaux-de-Fonds en Suisse pour une tournée européenne. Cette visite sera immortalisée par Khoja TV. Je vous remercie de venir nombreux et d'honorer ainsi de votre présence la visite de ces deux hautes personnalités, le président du World Federation et le président du COEJ. Je voudrais juste revenir en arrière pour citer le nom de 3 personnes qui seront à votre écoute pour répondre à vos souhaits pendant ce mois béni de Ramzan. Chez les dames, Hadjani Nazdin Moussabay, qui est la responsable du Faiz. Chez les hommes, Hadi Sajjad Moussabay, responsable de Faiz, ainsi que Hadi Munawar Valdi, notre vice-président au Mehfil et Zainab. Je vous remercie de votre attention. Pour terminer, je voudrais vous faire part et vous rappeler du voyage de Hajj. Comme je vous l'avais dit dans mon discours précédent, ce voyage est organisé par le responsable de la Réunion, que tout le monde connaît sous le nom de Dada. Il nous a réservé à cet effet 20 places. Il faut comprendre qu'on n'est pas les seuls à aller à Hajj. Le monde musulman y va. Ça veut dire que les premiers inscrits, bien sûr, seront les premiers servis, mais il ne faut pas attendre parce qu'il faut acheter les billets et plus on attend, plus les prix sont élevés. Et en plus, les visas qui nous sont accordés ne sont pas éternels. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je leur demande de faire de leur mieux pour s'inscrire au plus vite possible. Voilà pour ma part. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Tersebat pada Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. है सुबह मसा बस यही एक तराना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना सुहाना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना इमामे ज़माना है सुबह मसा बस यही एक तराना इमाम
امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ جو غیبت کے دشمن ہے سب جل رہے ہیں تیرے در سے شاہو گدا پل رہے ہیں تیرے در سے شاہو گدا پل رہا امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ہے صبح و مساء بس یہی ایک ترانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام غریب الوطن کا تجھے واسطہ ہے غریب الوطن کا گناہوں سے ہم کو ہمیشہ بچانا گناہوں سے ہم کو ہمیشہ بچانا امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ جو آ جاؤ تم امام زمانہ امام زمانہ ہو مولا مجھے بھی عطا شادمانی تیرے در پہ گزرے میری زندگانی تیرے در پہ گزرے میری زندگانی تم اپنا ہمیں سچا عاشق بنانا تم اپنا ہمیں سچا عاشق بنانا امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ ہے صبح و مساء بس یہی ایک ترانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ جو آ جاؤ تم تو جو آ جاؤ تم تو ہو موسم سہانا امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ امام زمانہ صلی علی محمد وعلی محمد વિનંતી છે કે ઝિયારત બાદ પોતપોતાની જગ્યા ઉપર બેસવા આભારી થશો. السلام عليك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام عليك يا بنت رسول الله يا فاطمة الزهراء. السلام عليك مولانا يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين المظلوم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زينب الحسين وعلى عباس الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك مولانا يا زين العابدين. السلام عليك مولانا يا محمد الباكر. السلام عليك مولانا يا جعفر الصادق. السلام عليك مولانا يا موسى الكاظم. السلام عليك مولانا يا علي الرضا. السلام عليك مولانا يا محمد الجواد. السلام عليك مولانا يا علي الهادي. السلام عليك مولانا يا حسن العسكري. السلام عليك مولانا يا صاحب الزمان يا شريك القرآن يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. عليك يا صاحب العصر والزمان میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے مولا ظہور
بے قرار ہے. صدیاں گزر چکی ہے بہت انتظار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. میرے مولا کربلا میں رسد چاہیے ہمیں. اے وارث حسین مدد چاہیے ہمیں. یہ روح کی صدا ہے یہ دل کی پکار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. میرے مولا جتنا قریب ہے اس کو ظہور اتنا ہی لگتا قریب ہے. ساحل وہ سامنے ہے سفینہ یہ پار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. میرے مولا عدل سے وسیع آواز دے رہا ہے تمہیں جنت البقیع. بس منتظر امام کا ہر ایک مزار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. میرے مولا عزادار چاہیے. نصرت کے واسطے بھی تو کردار چاہیے. اپنے عمل کا آدمی خود ذمہ دار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. میرے بدين مبارك réunion تنا شلا بدين دعاء قبول تاي هذه مكيرات دعاء منا بولتو كلمات من الله قبول تاي امين. رہو نزدیک فاطمہ کے چمن کی بہار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. مولا ظہور کیجیے دل بے قرار ہے. میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا. فتح مبین ملے گی اناؤں کی مات سے. باہر نکل کے آئیے اندر کی ذات سے. اعمال پر ہمارے فقط انحصار ہے.